Oké, dat is alles. Dat is alles. Oké. Dobar dan, želim svima. Evo nas na okupu porodično. Danas će Nataša da spremi neku njenu krem čorbu od tikvica, praziluka i luka. Pa će ona pričati naravno na flamanskom, a ja ću prevesti šta treba. Uglavnom, mislim da hleb će iseći posle ono da ga na kockice da zapeče one krutone. Polit će ga sa malo ulja, koristit će puder kako se zove, što bi rekli od luka. I ovdje ima neki italijanski miks. I ovo soj biber će koristiti za ovu čorbu i ovdje ima bujon. To je znači sve što treba za ovo i ništa, uzimam ja Dragana i palimo moje iza kamere. Jedeš plazmu? Plazmu? Oké. Zo, alsjeblieft. Dank u wel. Voilà, dus vandaag ga ik courgettesoep maken met croutons. Voor de courgettesoep heb ik 2 courgetten nodig, 2 uien en 1 prei. En een 2-tal liter bouillon. En voor de croutons heb ik een klein brood van een 400 gram, 120 gram olie. En 2 theelepels lookpoeder, 2 theelepels Italiaanse kruiden en een halve theelepel peper en een halve theelepel zout. Oké. Dat is is alles. Dat is alles. Oké, dus ik ga de ajuinen in grote stukken snijden. Het moet natuurlijk niet klein, want dat wordt naderhand toch geblenderd. Ništa, istaće ove glavice na krupnije i svakako će to posle da se kuvanje blendira. Dan kan dat dadelijk al rechtstreeks in de pot gedaan worden. Mali, verdusti mali. En dan gaan we hetzelfde met de courgette doen. Hè. Ništa, isekla je tikvice. Ostala je još jedna. I praziluk i da iseče to sve i vratit ćemo se nazad. Ništa, stavila je 2 glavice luka, 2 tikvice i sad će praziluk ceo da iseče i da ga opere tamo, pošto je lakše naravno da ga otvori prvo pa da ga opere pod mlazom vode i da to sve ubaci u šerpu i sve je spremno onda za kuvanje. Ja? Dus de prei ook gewoon in grove stukken snijden en dan ga ik die dadelijk even wassen onder de kraan, want er zit altijd wel wat zand in. Hè. Dan voilà, even in een vergiet om te wassen. En dan kan dat bij de rest van de groenten. Hè. Ništa da opere praziluk i to je to. Idemo na kuvanje. Voilà, de prei is gewassen, dus die kan bij de rest. En dan gaan we de bouillon nog toevoegen en dan kan dat op het vuur. Normaal gezien is het een 2 liter bouillon, maar ik doe er minder in. Je kunt altijd, als de soep te dik is, naderhand wat water bijvoegen, dan eruit halen. Dat gaat natuurlijk niet, hè. Da, dodat će liter i po buljona, kasnije ako bude trebalo dodat će još vode i ništa, ovo ide na kuvanje. Direct op het vuur. Ok, idemo da kuvamo. Ništa, stavila je Nataša ovde ovu njenu krem čorbu da se kuvaju tikvice i povrće i za to vreme će sada spremi od hleba ove krutone i da snimimo to i da se vratimo taman nazad na supu dok bude spremna za blendiranje. Ja, dus terwijl dat de soep opstaat, ga ik de croutons maken. Dus gewoon op brood een vierkantje snijden. De mix van de olie en de kruiden erbij doen en de oven in. Ik heb die nu al voorverwarmd op 190 graden. A stavila je rernu na 190 stepeni da se ugreje, za to vreme će da iseče ovaj hleb i ništa da ga pređe ulje. Možete koristiti sveže češnjeve luka, 3-4, a možete i ovaj puder koji ona koristi trenutno za ovu pripremu. Tako da ništa, idemo da isečemo hleb i da ga ispeče. Za to je potrebno isto kaže 15-20 minuta, zavisnosti od kako isečete kockice ovog hleba, da li su veće ili su manje. I to je to. Dus ik ga gewoon de kanten even eraf doen, want dat is te hard. En dan gewoon een blokjes van een centimeter, zoiets. Ligt eraan hoe dat je het natuurlijk ook wilt, hè. Ok. A ona seče otprilike na nekih santimetar debljine, ide da iseče sve ovo i stavljamo da se peče, to jest prvo će ga začiniti. Het beste is eigenlijk dat je brood gebruikt van een 2-3 dagen oud. Dit is van gisteren en zoals je kunt zien is dat nog redelijk vers.
A da, kaže, najbolje je hleb da bude 2-3 dana, a ovaj hleb je od juče, pa nije i toliko suv, kaže, bolje da je 2-3 dana da stoji. Nou, dus gewoon een blokje snijden. En dan allemaal in de kom. Ja, dus nu ga ik de kruidenmengeling maken. Dus gewoon bij de olie, peper, zout, de Italiaanse kruiden en loofpoeder toevoegen. En een beetje mengen en dan gewoon over het brood strooien en het brood een beetje mixen. Ok, stavila je znači pola kafene kašičice soli, pola kafene kašičice bibera. Ona je koristila, nije koristila čenove luka, već je kašikicu luka u prahu i kašikicu kafenu miksa tog italijanskog. Možete staviti šta hoćete od tih začina. Voilà, als dat goed gemixt is, dan mogen we dat gewoon hier overgieten. Zorg dat je alle kruiden mee hebt. En dan gewoon met die handen alles onder het brood mengen. Irena je spremna. Timing. Ja, timing. Dat moet ik het ook al zeggen. Want de timing goed is. De oven is klaar. En dan gewoon op de bakplaat uitstrooien en verdelen. Voilà, en dan mag dat, ja, afhankelijk van de grootte van je croutons, 15 tot 25 minuutjes in de oven. Halverwege kijk gewoon even, schud het een beetje door elkaar en dan terug in de oven. Als je merkt dat het goed hard, goed goudbruin is, dan zijn de croutons klaar. Ja, ok, idemo u rernu i ništa 15-20 minuta i vraćamo se nazad. Zo, dus de croutons zijn klaar. Je ziet, ze zijn mooi goudbruin. Die hoeven niet echt keihard te zijn. Als ze toch een beetje zacht zijn, dat is niet erg. Die worden harder naarmate dat ze eigenlijk afkoelen. Ik heb die in 25-tal minuten in de oven gezet. Na een 10-tal minuten heb ik die even eruit gehaald, een goed geschud en terug in de oven gezet. Ništa, ispekla ove krutone, kaže da ne treba baš da budu jako, jako tvrdi, pošto kad se oni prohlade, oni se još malo dodatno stvrdnu. Tako da... Zo, voilà, dus de groenten zijn gaar. Ik ga die in de blender doen, mixen en dan zeven. Want ik vind zo de draadjes van de prei vind ik niet zo lekker. Ja, ok, ništa, sad ćete da izblendira ovo i... No šta je, Dragane, pa šta ti galamiš, a? Kaži ta. Ajde. Aha. Šta mama radi? Šta mama radi, a? Ko će da... Lekkere soep Ti da zeg. krkaš posle, a? Lekker veel vitamintjes. Jeli. Nee. Šta je, sad ovo jedeš? Nisu to špagete, dobro. Voilà, gaan we mixen. Voilà, en dan gaan we dat door een zeef doen. Hè. En dan gewoon even met de pollepel, als je zo een beetje draait, dan gaat het eruit gelijk niks. Ništa, proći će kroz ovaj filter s kutlačom i onda će izblendirati drugu turu i vraća na šporet, što bi rekli, da završava. Zo, voilà, dus de soep is gemixt. Ik ga die nu terug op het vuur zetten, een klein beetje laten koken en dan op smaak brengen met wat peper, zout, misschien nog wat bouillon. A, ok. Ništa, sad će da vrati nazad na vatru i onda će da doda, samo da začini šta treba, soli, bibera, buljona ili već šta ko stavlja. Tako da to je to, da se malo krčka i
idemo da probamo. Taste first. Voilà, dus de soep is zo lichtjes aan het beginnen te koken. Dus ik ga een klein beetje, ik heb al wat geproefd, ik ga gewoon nog een klein beetje zout en wat peper toevoegen. Want we hebben bouillon gebruikt van de kippensoep gisteren en die was al voldoende gekruid. Ništa, stavila je malo soli i bibera, pošto je bujon u pileći koristila koji je već začinjen. Zo, voilà, de soep is klaar. En dan gaan we die uitscheppen om te proeven. Hè. Gotova je njena čorba, krem čorba, pa da probamo. Dragane. Zo. En dan wat croutons erin. Hè. Okej. Dat is alles. Dat is alles. Okej. I ništa, Natašina, ova krem supa je spremna da probamo. Smakelijk. Prijetno zeg. Dankjewel, hvala. Alsjeblieft. Meni je super. Kijk wat papa doen is. Papa soep aan het eten. Nou, Ja, zelf is ook wat soep. hot. Meni je baš super. Ja, zelf is ook soep. Baš je dobra. Jednostavan recept. Ne treba puno vremena dok se ovi krotoni ispeku. Ovo povrće se već skuva. Izblendira se, vrati se samo da baci jedan ključ. Dodate so, biber i začine koje već volite i koristite. I nema šta, zaista jednostavno, no veoma ukusno. I kaže ljudima, ako vam se sviđa kako mi to radimo, zapratite naš YouTube kanal Dalibor Soul Food. Vidimo se, drugari. Ciao. Ćao. Ja, tate, ajde. Tate.